اگر خالستان کو منظور کر دیں گے تو اس کے ساتھ ایک بفر اسٹیٹ بن جائے گی. اسلامک پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, ہندو انڈیا کے پاس نیوکلیر ویپنز ہے, کامریڈ چین کے پاس نیوکلیر ویپن ہے. خالستان ان تین ملکوں کا ایک آپ کے لیے بفر اسٹیٹ بن جائے گا, جس کے ساتھ دکن ایشیا میں کبھی نیوکلیر وار نہیں ہوگا. بھنڈرا والا نیشنل لیڈر تھا سکھوں کا, وہ آزادی دلانا چلاتا تھا, تو وہ ایک بہت بڑا سکھوں کا لیڈر تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپریشن بلو سٹار ہوتا ہے جی 1984 کے اندر, اور آپریشن بلو سٹار کے اندر ایک شخص جو ہے وہ مارا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے میجر جنرل شاویگ سنگھ. میجر جنرل شاویگ سنگھ وہ شخص ہوتا ہے جس نے مکتی بانی کو کھڑا کیا تھا, اور اسے ایک مشن پہ مکتی بانی کو کھڑا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے بیگ صاحب کے نام کے اوپر, اور اسے جنرل جو ہے وہ اس وقت کی آرمی چیف جو ہے سیم مانک شاہ اسے اس مشن کے اوپر بھیجتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے. اس کی بڑی خدمات انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں کہ اس نے بڑی خدمات انجام دی ہیں, لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ وہ سکھ ہوتا ہے اور اس کی جو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اس کے ایک دن پہلے اسے نوکری سے ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت کا جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے وہ کالے کرتوت سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے. وہ ایک اسکول میں کمانڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ صورتحال ہوتی ہے. وہاں پہ یعنی اس وقت کے اندر بامبے میں ایک انڈسٹریل جو ان کا کمپلیکس ہوتا ہے اس میں جو پولیس جو چیف کے فرائض انجام دے رہا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سمرجیت سنگھ مان, اور وہ پولیس آفسر بڑا اپ رائٹ پولیس آفسر ہوتا ہے. وہ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتا ہے اور وہ ٹی وی چینل کو انٹرویو میں یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو گولڈن ٹیمپل والا معاملہ ہوا ہے, آپریشن بلو سٹار والا معاملہ ہوا ہے, یہ جلیاں والا باغ ہوا ہے, اور انڈین آرمی نے جو کچھ کیا ہے یہ جنرل ڈائر والا کام کیا ہے. اب جن لوگوں کو ہسٹری سے شغف ہے انہیں جلیاں والا باغ اور جنرل ڈائر نے جو کچھ کیا وہ سب پتہ ہے. اس کی پاداش میں اس شخص کو نوکری سے اسے بھی برخاست کر دیا جاتا ہے, اسے بھی ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے, اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے, 6-7 سال جیل میں رکھا جاتا ہے, اسے انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے. ان دا مین ٹائم جو ہے وہ اندرا گاندھی کی ہلاکت ہو جاتی ہے. یہ سارا معاملہ سامنے آتا ہے. پروگرام کے اس حصے میں ذرا ہم بات کریں گے کہ اس شخص کی لوک سبھا کی سیٹ میں اس نے لینڈ سلائڈ وکٹری لی ہے جناب, اور اس نے اس شخص کو ہرایا ہے جو 2 مہینے پہلے تک جن کی پارٹی نے پورے پنجاب پہ ایک قسم کا الیکشن میں قبضہ کر لیا, یعنی عام آدمی پارٹی, اس کو ہرایا, اس نے بی جے پی کو ہرایا, اس نے اکالی دل کو ہرایا, اور وہ بالکل نیچے سے یعنی 11% کی پرسنٹیج سے اوپر آ کر وہ 88-89-90% پہ آ گیا. یہ کس چیز کا میسج ہے پنجاب کے اندر, اس پہ ذرا آج ہم بات کریں گے. اور دوسرے پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے اس بیٹی رضیہ سلطانہ کی, آہو بکا کی, جو ہے ٹویٹر پہ جن کی ٹویٹ شیئر کی گئی مشال ملک صاحبہ کی جانب سے کہ یاسین ملک صاحب نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. یہ ذرا ہم دیکھیں گے, اس کا پس منظر دیکھیں گے, ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جیل کے اندر اس کے حوالے سے دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہائی کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ جو کشمیریوں کی جائیدادوں کے اوپر پولیس اور فوج ان کی قبضہ کرتی ہے اس فیصلے کے عمل درآمد ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. مہمانوں سے تعارف جناب, آج ہمیں بڑے ریلیونٹ گیسٹ نے جوائن کیا ہے, اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. جناب سردار عثمان عتیق صاحب نے, نوجوان لیڈر ہیں, مسلم کانفرنس سے آپ کا تعلق ہے. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور بڑی ووکل آواز ہیں, اور ہمیں اسکائپ کے تھرو جوائن کیا ہے جناب جنرل رضا محمد خان نے, آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور ایکس پریزیڈنٹ ہیں NDU کے. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. جنرل صاحب میں آپ سے ہی سٹارٹ کر لیتا ہوں. سمرجیت سنگھ مان, بڑی لینڈ سلائڈ اس نے وکٹری لی ہے جی لوک سبھا میں. اس نے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ اپنا حلف بھی اٹھا لیا ہے. اس کا ایک بیان جو ہے بڑا جو کوٹ کیا جا رہا ہے خالستان کے حوالے سے, تو جو اس کی الیکشن ہے, لوگوں نے اس کو جو ووٹ دیا ہے, یہ کس چیز کا میسج ہے انڈیا کی سٹیٹ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میسج تو بڑا کلیئر ہے کہ انڈیا کی جو مائنورٹیز ہیں وہ بی جے پی کی حکومت سے بالکل ناخوش ہیں, اور اسی کا جو ہے اپلیکیشن کشمیر میں ہوتا ہے. اگر یہ جرات کر لیتے ہیں کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں پہ الیکشن کرانے کا, جو کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو,
तो इसी तरह का नतीजा निकलेगा और उनको पता चल जाएगा कि जो कश्मीरी अवाम है वो 11 लाख अफवाज की मौजूदगी के बावजूद उसको पता चल जाएगा कि वो इंडिया से और इंडिया की अफवाज से कितने मुतनफ़र हैं और उनकी वजूहात तो सारी दुनिया को मालूम है कि इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है कश्मीर जेलखाना बन चुका है। वहाँ पे इंटरनेट की बंदिश का आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया है। पैलेट गन्स का जो बेदरेर इस्तेमाल हुआ है, 6500 लोगों को कश्मीर के अंदर जख्मी किया गया है। और यानी अभी अगले साल 6 अगस्त को जो कश्मीर की हैसियत को चेंज करने की एफर्ट हुई थी 2019 में, उसके 3 साल हो जाएंगे। और उसका जो एक रैशनल पेश किया गया था वो ये था कि कश्मीर को बाकी इंडियन स्टेट्स के साथ बराबरी मिलेगी, इक्तिसादी तरक्की मिलेगी, अमन व अमान कायम होगा और कश्मीर इंडिया का स्विट्जरलैंड बन जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल उसका उल्टा हुआ है कि कश्मीरी मुतनफ़र है और उनका कोई तकरीबन $20 बिलियन का कश्मीर बिल्कुल के ठीक है। अंदर जनरल साहब हम जरा ये सिमरनजीत मांग के इस बयान के ऊपर आते हैं कि उसने खालिस्तान की मांग की है और एक इलेक्टेड एमपी लोकसभा का मेंबर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है वो खालिस्तान की मांग भी करता है और उसने जरनैल सिंह भिंद्रांवाले को उसने कहा वो हमारा हीरो है, वो हमारा लीडर है। ये कितना बबांगे दौल है, कितनी सिखों की ये आवाज़ है कि उन्हें अब इंडिया के साथ नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल देखिए ना, इंडिया ने तो सिखों के साथ जो सलूक किया है वो उससे सख्त नाखुश है। हालांकि उनका भी बाकी माइनॉरिटीज की तरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव नौकरियां होती हैं या जो उनके राइट्स हैं उनको कुचला गया है। लिहाजा मतलब वो तो एक बहुत बड़ा ओप्रेस्ड क्लास है और यही होना था और मेरे ख्याल में उन्होंने इसका जिक्र किया। अब देखते हैं कि इंडियन हुकूमत जो है इसके ऊपर क्या करती है। ठीक है, मैं सरदार साहब को इसमें शामिल करूंगा, सरदार उस्मान अतीक साहब। इससे पहले हम जरा जाएं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। एक और इलाका जो अभी मकबूजा है, यानी जिसको पंजाब, इंडियन पंजाब कहा जाता है, जहाँ पे कोई सिख जो है वो हिंदुस्तान के साथ रहना नहीं चाहता, जिसका इजहार जो है वो सिमरनजीत मांग ने अपने उस बयान में किया है। हाउ डू यू सी दिस? जी, इसमें सिखों वाला मामला कोई नया नहीं है। जैसे आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार से इसका आगाज़ किया, अब वहाँ से लेकर आज तक, और वैसे भी जो इंटरनेशनल सिख काउंसिल है वो अभी वो जो है एक रेफरेंडम जो है पार्शली उन्होंने यूके में भी करवाया, बाकी जगहों पे भी करवा रहे हैं और अगले साल गालिबन हिंदुस्तान में एक रेफरेंडम का उन्होंने ऐलान किया है कि वो वहाँ पे भी इसको लेके जाएंगे। तो ये चीज़ें कोई ये आइसोलेशन में नहीं है। ये जो हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, जिसको हम मोदियत कहते हैं या मुद्दतवा कहते हैं, ये इसके ऑफशूट्स हैं। आप वहाँ ईस्टर्न साइड पे, वहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर देख लें, साउथ इंडिया के अंदर देख लें, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नज़र आते हैं। चिकन नेक स्टेट्स में वहाँ पे एक अलग सिचुएशन है। पिछले अरसे में वो भी काफ़ी, वहाँ पे भी फौज कशी हुई और वहाँ पे लोगों को मारा गया, तमिलनाडु वगैरह में। यहाँ पे सिखों वाला मामला जो है ये बहुत सीरियस है, इसलिए कि सिख जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल है। आपको पता है कि पिछले दिनों जस्टिन ट्रूडो के साथ भी इंडियन गवर्नमेंट ने किसी बात पे किसानों की तहरीक के ऊपर ये ऐलान हुआ था। ये चीज़ें, बल्कि वो तो खालिस्तानी जो हैं वो तो कहते हैं कि ये इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब है, लाइक मैनी अदर स्टेट्स। जस्ट वो सिखों की बात नहीं है मैंने कहा, लेकिन अब चूँकि हम फोकस सिखों के ऊपर कर रहे हैं, वो बहुत ताकतवर हो गए हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एंड पोलिटिकली वर्ल्ड ओवर। उनकी रूट्स जो हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रूट्स उन्होंने डेवलप कर ली हैं और वो ओवर टाइम प्रूव कर रहे हैं। जो अलार्मिंग बात ये है कि ये हिंदुस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल सेंस प्रिवेल नहीं कर रही कि वो किस डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं। और चूँकि एक बड़ा जहाज़ है हिंदुस्तान इस खित्ते का, तो अगर डूबेगा तो उसके आफ्टर शॉक्स इस पूरे रीजन के अंदर आएंगे, जो कि टाइटैनिक बनता जा रहा है। और ये इसको जल्द या बदेर देखें, यासिर साहब आज से 5000 साल पहले भी जुल्म करने, धोखा देने, झूठ बोलने, फ्रॉड करने की वही इंसान सज़ा भुगतता था जो आज भुगतता है, और आज से 5000 साल बाद भी अगर दुनिया कायम रहेगी तो वही सज़ा होगी। बेसिकली आप कहने का मतलब ये कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। एक तो ये जमहूरी रूल्स के मुताबिक है कि वो एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं और मेजॉरिटी कह रही है कि भी हमें अलग स्टेट चाहिए, जैसे कि उन्होंने दूसरी रियासतों के अंदर भी किया। जैसा मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये क्यों होता है हमेशा कि जो भी सिख जिन्होंने
इंडियन आर्मी में सर्व किया है, एक तो उन्हें वो पर्क्स, वो इज्जत, वो प्रिविलेज नहीं मिलती, जैसे कि मैंने जनरल शावेक सिंह के हवाले से बात की, जिसने इनके बड़े ऑपरेशंस भी किए, जिसे एक दिन पहले टर्मिनेट कर दिया गया और फिर वो ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपोजिट पोजीशन पे जाके गया। इसी तरीके से समरजीत सिंह मान जो है, जो सिखों के साथ वहां पे जो कुछ हो रहा है, फिर इसके अंदर वो अलग रियासत के क़याम के हवाले से अगर मुतालबा करते हैं तो इसमें क्या मुज़ायका है? देखिए, मुज़ायका कोई नहीं है। मेरे ख्याल में इंटरनेशनली ये तो उनका एक हक बनता है, और यूएन चार्टर है उसके मुताबिक भी वो इसकी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा है कि इस तरह की डिमांड्स को इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे हैंडल किया माजी में। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि इसको हम देखेंगे कि इस तरह के बयानात के ऊपर जो है उनका क्या रिएक्शन आता है। जाहिर बात है उनका जो रिएक्शन है वो एक रिप्रेसिव किस्म का रिएक्शन होगा, जिससे मेरे ख्याल में वहाँ पे जो सिख हैं, इंडियन सिख्स हैं, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया है, चाहे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और जो सिख अवाम है, खुसूसन जो गरीब लोग हैं, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होगा। और ये इस तरह की जो कार्रवाई है, ये तो देखिए ना कि इंडियन हुकूमत जो है वो करती आ रही है पूरे हिंदुस्तान में, और मेरे ख्याल में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और इंडिया के दोस्तों का मेरे ख्याल में इसका नोटिस लेना चाहिए। ना ये कि इंडिया को सपोर्ट करें सिर्फ इसलिए कि वो इंडिया को चीन के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त नजर हम एक शॉर्ट प्ले करते हैं, एक उस बच्ची की, रज़िया सुल्ताना की, जो कि यासीन मलिक साहब की बेटी हैं, जो बहुत ही इस अंदाज से वो रो रो कर रिक्वेस्ट कर रही है अपने वालिद से कि आप भूख हड़ताल पे ना जाएं। ऐसे क्या वामिल हैं कि यासीन मलिक साहब ने 22 जुलाई से भूख हड़ताल पे जाने का ऐलान कर दिया है? इस पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये शॉर्ट सुन लें। Please don't go on hunger strike, or I'll go on hunger strike too. Please, Papa, don't do this. I love you, Papa. Please, please save my Papa. Please. प्लीज़ सेव माय पापा। यकीनन जो भी वालिद है इस दुनिया में जिनके बच्चे हैं, उनके दिल खून के आंसू रोते हैं। जब ये बच्ची रोती हुई जो है इसकी वीडियो सामने आई है, इस पर बड़ा रिएक्शन भी यकीनन आ रहा है, लोग बात भी कर रहे हैं। मिशाल मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिशाल मलिक साहिबा। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन हमें इस बात का अंदाज़ा है कि आपके ख़ानदान पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी जब ये खबर सामने आई है 22 जुलाई की। क्या बैकग्राउंड क्या है, क्या ऐसी वजह हुई है कि भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है? उन्हें इंसाफ तो नहीं मिला, ये सब ने देखा, उनके साथ बेइंसाफ़ी हुई, जिस तरह से यकतरफा कार्रवाई चलाई गई, यकतरफा डिसीजन आया, इस पे आपने यकीनन अपना रिस्पॉन्स भी दिया है। अभी क्या लेटेस्ट क्या है मिशाल मलिक साहिबा? जी लेटेस्ट यही है कि उनके खिलाफ ना बहुत से मुकदमे थे इन्होंने दायर किए हैं। एक तो एनआईए का था जिसके अंदर आप देखा उनको 2 उम्र कैदें लगी दहशतगर्दी के, उनके ऊपर एक पुरअमन हुर्रियत के रहनुमा को दहशतगर्द करार दिया इन्होंने, और ना उनको सुनवाई हुई, ना उनको फिजिकली प्रोड्यूस किया गया। उसी तरह जम्मू में भी इनके केसेस लगे हुए हैं, टाडा, कोटा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये वो काले कवानीन है जो पूरी दुनिया के अंदर के ऊपर मतलब के इतना शोर मचाया जाता है, जो इंडिया प्रैक्टिस कर रहा है मौजूदा कश्मीर में, जो डिटेंशन लॉज है जिसके तहत ये एक और भी केस है जिसके अंदर इनको फिजिकली प्रोड्यूस नहीं किया गया। तो यासीन साहब की सिर्फ एक डिमांड थी कि जो भी वहाँ पे विटनेसेस आ रहे हैं उनके खिलाफ, जो जाली विटनेसेस हैं हिंदुस्तान की तरफ से, तो वो उनको खुद फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना चाहते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए उसका, क्योंकि हर एक इंसान का बुनियादी हक है एक फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल तो वैसे भी इंडिया की कोर्ट में कभी भी नहीं मिला, मगर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी डिसीजन तक आने की, उसके अंदर फिजिकल प्रेजेंस जो है जो क्रिमिनल केसेस के अंदर वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये तो एक सियासी कैदी है, इन्होंने सिर्फ ये कहा है, इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने लेटर लिखा है जो उनकी लास्ट हियरिंग हुई है उसमें उन्होंने वो मेंशन भी किया ऑनलाइन कि भी मुझे फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट किया जाए, मैं खुद अब क्रॉस करना चाहता हूँ, क्योंकि जो विटनेसेस जो जाली उन्होंने भेजे बकौल के कि वो वहाँ पे लेफ्ट राइट बातें कर रहे थे, उनको ऐसे जैसे कि
بٹھا دیا گیا ہے. آپ سمجھیں کہ کرائے کے بزنسز کو ان پہ جعلی مقدمے ہیں, تو وہ ایئر فورس کا بھی انہوں نے کئی جعلی مقدمہ بنایا, کڈنیپنگ کا. تو اس کے اندر تو مشال صاحبہ ان کی تو صحت آلریڈی, جو خبریں سامنے جس طرح سے آپ سے بات بھی ہوتی رہتی ہے, آپ نے بتایا کہ کافی بیماریاں اور بھی ہیں جو ان کو لاحق ہیں, لیکن جب یہ بھوک ہڑتال کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اس کے بعد تو ان کی صحت مزید بگڑ جائے گی. تو اس کے اوپر جیسے آپ نے آواز اٹھائی, انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوئی رسپونڈ کیا, کوئی آپ سے رابطے ہوئے اس حوالے سے, کوئی پریشر بلٹ ہو رہا ہے انڈیا پہ؟ میں تو دن رات میں انٹرنیشنلی ای میلز کر رہی ہوتی ہوں, لیٹرز بھیجتی ہوں, پٹیشن بھیج رہی ہوتی ہوں, اپیلز بھیج رہی ہوں, جو ان کے پروسیجرز ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ورکنگ گروپ کو بھیجنا, اس طرح جو بھی انٹرنیشنل ہیں جتنی بھی, چاہے وہ ICRC ہے جو قیدیوں کے اوپر کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو پرزنر آف کانشنس پولیٹیکل پرزنر ہیں, اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ اگر مجھے اجازت نہیں دی گئی بھوک ہڑتال پہ تو پھر اس کے میں مطلب اٹینڈ کرنے کی کورٹ ہیئرنگ کو فزیکلی جموں کے اندر, تو پھر وہ انڈیفینٹ بھوک ہڑتال پہ جا رہے ہیں. اور یہ ایسی ان کی جو بھوک ہڑتال ہوتی ہے وہ نہیں ہے جس کے اندر ڈپ لگائی ہوتی ہے, ورنہ سروائیو کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جو انہوں نے ڈپ لگائی. یہ تو کسی کوئی ٹرپ نہیں ہوتی, اور یہ انڈیفینٹ ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو تو کلیپس کر سکتی ہے ایک دن میں, اگر ان کی الیکٹرولائٹ گر جائے, ان کو ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے. آلریڈی آپ نے بھی جو کہا ہے کہ ان کو 35 ایئرز جو قیدوں میں رہے ہیں آن اینڈ آف, تو اس کے اندر ان کو بہت سی بیماریاں لگی ہیں ٹارچر کی وجہ سے, ان ہائیجینک کنڈیشن. تو ابھی تو خیر بہت ہی وہ 3.5 سال سے ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے. تو اب دیکھیں کہ ایسا انسان اس کو بھوک ہڑتال سے تو کیا بنے گا. بالکل ٹھیک, ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے, اس کو دنیا کو اس حوالے سے ایکشن لینا چاہیے. مشال ملک صاحبہ بہت بہت شکریہ. سردار کی طرف آتا ہوں, یہ ابھی کشمیر کے اندر جو صورتحال ہو رہی ہے, جس طرح سے یاسین ملک صاحب کا ڈیسیجن آیا, باقی جو معاملات آئے ہیں, جو ان کی پراپرٹیز کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے, عرصہ حیات مزید تنگ کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے لیے. سچویشن انفارچونیٹلی اس میں کوئی امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی اس وقت. ساری دنیا جو ہندوستان کے ارد گرد اکٹھی ہے, ٹریڈ پارٹنرز, ریجن میں بہت ساری چینجز آ رہی ہیں, نئے الائنس بن رہے ہیں, بہت سارا کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ اس کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جا رہا ہے. دیر از نو, اٹ سیمس کہ کوئی اینڈ نہیں ہے, کوئی سٹاپ نہیں ہے اس کا. اور اس ساری بات میں جو ایک جو برائٹ سائڈ ہے اس کی, وہ یہ ہے کہ کشمیری ریزسٹنس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. دیکھیں, کشمیری ریزسٹنس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے, وہ ہے نمبر آف انڈین ٹروپس پریزنٹ ان انڈین آکوپائڈ کشمیر. وہ 1988 کے بعد سے کم نہیں ہوئے کبھی بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریزسٹنس کم نہیں ہوئی. اور جو انہوں نے 5 اگست 2019 کو جو کچھ کیا, اور اس کے جواب میں جو کچھ ہوا, آپ دیکھیں کہ اس سے بھی وہ ریزسٹنس کم نہیں ہوئی. سید علی گیلانی, یاسین ملک صاحب, ان سب لوگوں کو انہوں نے بیہائنڈ دا بارز کر دیا, ایک نئی نسل نکل آئی باہر. تو وہ ریزسٹنس کم نہیں ہو رہی, اس کا کوئی علاج نہیں ان کو مل رہا. اور یہ جس طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں, یہ خدا نخواستہ یہ بہت بڑا ایک سیریس سچویشن بن جائے گی, اور جس کے بڑے مشکل سیویئر کانسیکوینسز ہیں آن دا انٹائر ریجن. اس لیے کہ یہ صرف وہاں تک بات نہیں رہے گی. اس میں اب چائنیز ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ آگے ہیں, سی پیک کی فارم میں. گلگت بلتستان کا علاقہ اس میں شامل ہو گیا ہے. بلوچستان جو ہے وہ اس کا ایگزٹ ہے, جہاں سے وہ سی پیک وہاں پہ ختم ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں بہت سیریس ہیں, اور آپس میں کنیکٹڈ بھی ہیں, اور آپس میں کنیکٹڈ بھی ہیں. انفارچونیٹلی اس کا کوئی اینڈ نہیں نظر آ رہا. اور دنیا کے جتنے بھی عالمی ادارے ہیں اور دنیا کی جو پاورز ہیں, جو سم ہاؤ اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے خاموش ہے, یہ ان سب کو اس سارے جرم میں وہ سارے شریک ہیں. اور جلد یا بدیر اس کا وہ خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا. جنرل صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. 1 ملین سے زائد جی وہاں پہ پریزنس ہے انڈین آرمی کی. جو ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں پہ ہو رہی ہیں, کس حد تک جو یونائٹڈ نیشنز کا آبزرور گروپ وہاں موجود ہے, جسے کشمیر میں نہیں جانے دیا جاتا مختلف جگہوں کے اوپر, لیکن اسے دلی تک محدود کر دیا گیا ہے, وہ ہیومن رائٹس جو وائلیشنز ہیں ان کو آبزرو بھی کر رہا ہے, رپورٹ بھی کر رہا ہے, یونائٹڈ نیشنز کو پہنچ بھی رہی ہیں. ایک تو ان کی رپورٹنگ کس حد تک ہو رہی ہے, اور دوسرا جو ایکشن ہونا چاہیے, جو پریشر بلٹ ہونا چاہیے, کیا وہ ہو پا رہا ہے سر؟ دیکھیں, یونائٹڈ نیشن کا جو بھی ایکشن ہے وہ UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے مطابق ہوتا ہے. ان کو بالکل رپورٹنگ ہو رہی ہے. وہ رپورٹ جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کے پاس جاتے ہیں, لیکن سیکرٹری جنرل کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ریزولوشن کے بغیر کوئی عمل کرے. لہذا یہ میرے خیال میں رسپانسبلٹی بنتی ہے
ये जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, इंडिविजुअली कलेक्टिवली, इसी तरह पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स की, EU की, OIC की, कि जो हालात वहाँ पे कश्मीर में इस वक्त हैं, इंडियन हेल्थ कश्मीर में, उनसे अपने आप को आगाह रखे, और जो पूरी दुनिया में कश्मीरी डायस्पोरा है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसी आगाही के लेवल को जो है उसको मेंटेन रखें, और दुनिया भर में जितने भी लोग हैं जो कि ह्यूमन राइट्स में बिलीव करते हैं, चाहे अफराद हैं चाहे वो इदारे हैं, इन सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इस सिचुएशन में इंटरवीन करें, वरना उनकी जितनी भी ये क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अलावा मेरे ख्याल में जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, पर्टिकुलरली जो कि बीजेपी से बाहर हैं, वो और इंडिया का जो मीडिया है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उनको समझना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट लोगों की वो कश्मीर में कर रहे हैं, ये खुद मेरे ख्याल में इंडियन सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया को इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए कि वहाँ के लोग इस तरह की ट्रीटमेंट से तंग आ चुके हैं और मजबूर होके वो इंतहाई इकदाम उठा सकते हैं, चाहे वो कदम कश्मीर के अंदर हो और चाहे वो जनरल साहब एक हमने बात कर ली है कि माजी में ऐसा हो चुका है। जी 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 जनरल साहब एक हमने बात की कि रिपोर्ट कितना किया जाता है और उसके साथ साथ फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पॉन्ड क्या कर रही है। अब जरा ग्राउंड सिचुएशन पे आते हैं कि कश्मीरी इस पे रिएक्शन अपना कितना दे रहे हैं कि जितनी भी तादाद बढ़ाई जाए, चाहे वो अमरनाथ यात्रा के नाम के ऊपर बढ़ाई जाए, चाहे वो किसी और नाम के ऊपर बढ़ाई जाए, क्या कश्मीरी उससे मरूब हो रहे हैं, क्या कश्मीरी उससे दब रहे हैं? आपको कैसा वहां से जो वैली से जितना भी फीडबैक मिल रहा है उससे क्या मैसेजिंग हो रही है दुनिया के लिए भी और इंडिया के लिए भी? जी ये सवाल मुझसे? जी जी आपसे ही आपसे। अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में कश्मीरियों के इरादे बहुत बुलंद हैं, और उनके मेरे ख्याल में हौसले भी बुलंद हैं, इरादे उनके मजबूत हैं, और वो अपनी आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। वो अपने मेरे ख्याल में इतनी इनकी जो इज्जत है और नामूस है, और अपनी जॉब्स के लिए, अपनी ज़मीन के लिए मेरे ख्याल में वो तैयार है कुर्बानियां देने के लिए, और ये जो उनकी जद्दोजहद है, ये मेरे ख्याल में इस तरह चाहे 11 लाख के बजाय पूरी इंडियन आर्मी भी आ जाए ये ख़त्म नहीं होगी। इस वक्त आपको बताता चलूं कि तकरीबन $80 बिलियन उनका जो खर्च है सालाना, उसमें 50 बिलियन से ज्यादा वो कश्मीर को कब्जे में रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। $50 अरब वो कश्मीर को कब्जे में रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हर साल। इट्स अ बिग अमाउंट। मैं आपको फाइनल मैं बताता हूँ, देखिए कि आप ये पिछले 20-25 साल का इसको कैलकुलेशन करें तो अब तक कश्मीर को कब्जे में रखने के लिए तकरीबन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स उनके लग चुके हैं। ट्रिलियन डॉलर खर्च कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं सीधा सा आपको इन्वॉल्व करूंगा। अभी एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी एक थाने को कि जी आप ये कब्जा फौरन से खाली कर दें। माजी में भी हमने देखा कि इनका एक नया इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है कि कश्मीरियों की जो जायदादें उन पर कब्जा करने के लिए कहीं फौजी कॉलोनियाँ बना देते हैं, कहीं कंटोनमेंट्स बना देते हैं और कहीं थाने बना देते हैं। इस स्ट्रेटजी को आप किस तरह से देखते हैं? और हाई कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है, जो हिम्मत की है, जो जुर्रत की है, डू यू थिंक इसके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा? इंडियन हाई कोर्ट जो है, कोर्ट्स हमने देख लिया है। हमने अफजल गुरु के मामले में कोर्ट्स देखी जहाँ पे उन्होंने उनको सेंटेंस दी कि ये पब्लिक सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इनके ऊपर कुछ प्रूफ तो नहीं हो सकता। सो दे आर ग्लव इन हैंड विद द सिस्टम, विद द मुदतवा ओवरऑल। तो ये सिर्फ एक पैसिफाई करने के लिए, एक बार की दुनिया को दिखाने के लिए, कुछ ना कुछ अपनी फेस सेविंग के लिए वो उन्होंने ये मेजर्स वो लेते हैं। अदरवाइज ग्राउंड सिचुएशन आपको भी बेहतर तरीके से पता है कि जो लोग वहाँ पे 150-200 सालों से एक जगह के ऊपर रह रहे हैं, उन लोगों को आके वो कह रहे हैं कि आप इनके पेपर्स ले आएँ जगह के, और अगर पेपर्स नहीं है तो आप ये जगह विकेट करें। कहीं पे एयरपोर्ट, इंडिया में ये कुछ हो रहा है, सही, तो कश्मीर में तो आपको पता ही है। ठीक, एयरपोर्ट एक्सटेंशन, श्रीनगर एयरपोर्ट की एक्सटेंशन के नाम पे उन्होंने लोगों को वहाँ से अपने घरों से विकेट कर रहे हैं। तो ये सारा उनका एक वो जो प्लान है वो उसके मुताबिक वो कैरी ऑन कर रहे हैं, और इसमें इस पे अमल दरामद होना
सारे कोर्ट शोर्ट्स ये सब ड्रामा है, ये कैंगरू कोर्ट्स। आई हैव टू वाइंड अप सरदार उस्मान अतीक साहब, जनरल रज़ा साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, किरण हमने बात की, हिंदुस्तान कुछ भी कर ले, मकबूजा कश्मीर का जो रिएक्शन है वो आएगा, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान जो मकबूजा पंजाब है उसके हवाले से ख़बर ले ले, क्योंकि उसका जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो लोकसभा के अंदर खड़े होकर ये कह रहा है कि भाई हमें खालिस्तान अलग कर देते हैं, हमारा मसला हल हो जाएगा। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।